हरे कृष्ण बंधुगण, श्रीमद् भागवत गीता पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। बंधुगण, आमे समस्ते किए, आमे केउठारु आसीअछु, आमकु केउ जागा को जिबार अछि? कौन आपण माने केबे यह सब चिंता करिसंती? दया करी यह विषय रे चिंता करंतु, कारण आम समस्तंक पाखरे निज पई चिंता करिबार ना समय अछि ना ही इच्छा। जदि आपणकु एई प्रश्नर उत्तर जानिबार अछि, तेबे एई अध्याय रे प्रभु श्रीकृष्ण यार उत्तर देउछंती। एही अध्याय रे श्रीकृष्ण संसारर चित्रात्मक एक ओलटा बा अग्रभाग निम्नकु थिबा अश्वत्थ वृक्ष सहित तुलना करिसंती। एही अध्याय रे संपूर्ण 20टी श्लोक अछि। श्लोक संख्या 1 रु 6 रे आमे देखिबा विच्छिन्नता एवं आत्मसमर्पण द्वारा भौतिक जगतरु आध्यात्मिक जगतकु यात्रा, फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाय डिटैचमेंट एंड सरेंडर। श्लोक संख्या 7 रु 11 रे आमे देखिबा जीव मानकर स्नानांतरण, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज। श्लोक संख्या 12 रु 15 रे आमे देखिबा संसारर रक्षक भावरे कृष्णଙ୍କ स्थिति को प्रशंसा करिबा, एप्रिशिएटिंग कृष्णा's पोजिशन एज आवर मेंटेनर इन दिस वर्ल्ड। श्लोक संख्या 16 रु 18 रे आमे देखिबा वेद एवं वेदांतर सारांश, समरी ऑफ द वेदस एंड द वेदांत। एवं श्लोक संख्या 19 रु 20 रे आमे देखिबा कृष्ण को जानिबा हेउची सबु किछि जानिबा, नोइंग कृष्णा इज नोइंग एवरीथिंग। ताहले आसंतु बंधुगण, मु आपणक साथी आशीष पंडा नेई चालुछि आपण समस्तंकु श्रीमद् भागवत गीतार एक नूतन यात्रा रे, जहा हैला श्रीमद् भागवत गीता पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। बंधुगण, अश्वत्थ शब्दर अर्थ हेउछि जहा प्रत्येक दिन परिवर्तित हेउथाए। संसार मध्य अश्वत्थ वृक्ष परि क्रमागत भावरे परिवर्तित हेउथाए। संस्कृत शब्दकोश संसार शब्दर अर्थ एई परि करिथाए, जेपरिकि संसार तितिः संसारः, अर्थात जहा सर्वदा परिवर्तित हेउछि ताहा संसार। गच्छतीति जगत, अर्थात जहा सर्वदा गतिशील ताहा जगत। संसार केवल परिवर्तित हेउछि ता नुहे, बरं यह दिने समाप्त होइजिब एवं भगवानଙ୍କ ठारे समाहित होइजिब। तेणु यार सबु किछि अस्थायी बा अश्वत्थ। अश्वत्थर गोटाए अन्य अर्थ मध्य अछि। यह बटवृक्ष परिवारर एक पवित्र वृक्ष अटे। श्रीकृष्ण एठारे वर्णना करुछंती जीव पई एई संसार एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष सदृश्य अटे। साधारणतः वृक्षर मूल तलकु एवं शाखा उपरकु थाए, किंतु एई वृक्षर मूल उपरकु अछि। ऊर्ध्वमूलम, अर्थात यार उत्पत्ति भगवानଙ୍କ ठारु हेउछि। यह तांको ठारे आश्रित एवं तांको द्वारा पालित हेउछि। यार गंठी एवं शाखा सबु निम्न देशकु, जहा पई अधः सक्षम प्रसारित होइछि। माया जगत अंतर्गत समस्त लोकर समस्त प्राणी एथिरे समाहित होइछंती। कर्मर विधि एवं तार फल विषय रे वर्णना करुथिबा वेद मंत्र बा छंदांसी यार पत्र अटंती। से माने भौतिक जगतरे वृक्षर पोषण निमंते रस प्रदान करंती। निजको वेद मंत्र रे वर्णित विधियुक्त यज्ञ कर्म रे नियोजित करी जीव स्वर्ग सुख उपभोग करिबा पई स्वर्ग लोक को जाई थाए।
ଯେଉଁଠାରୁ ଧର୍ମର ପୁଞ୍ଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ବୃକ୍ଷର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ରୂପୀ ଏହି ସଂସାରକୁ ନିତ୍ୟ ବା ଅବ୍ୟୟମ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ସର୍ବଦା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବା ଅନ୍ତକୁ ଜୀବ ଜାଣିପାରିନଥାଏ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପୁଣି ଏକ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥାଏ, ସେହିପରି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ବେଦ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। କଠୋପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳୋ ବାକ୍ଶାଖ ଏଷୋଶ୍ୱତ୍ଥଃ ସନାତନଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ଉପରକୁ ଏବଂ ଶାଖା ତଳକୁ ଥିବା ଏହି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଚିରନ୍ତନ ଅଟେ। ତୈତେରୀୟ ଆରଣ୍ୟକରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳଂ ଅର୍ବାକ୍ଶାଖଂ ବୃକ୍ଷଂ ୟୋ ସମ୍ପ୍ରତି ନ ସ ଜାତୁ ଜନଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ମାରୟତୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଏବଂ ଶାଖା ନିମ୍ନକୁ ଥିବା ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ କରିପାରିବ। ବେଦ ଏହି ବୃକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ଛେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂସାରର ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିବାର ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ବେଦର ଜ୍ଞାତା ବେଦବିତ୍ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ଅନାଦି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଏବଂ ଶାଖା ସବୁ ତଳକୁ ରହିଛି। ଏହାର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣେ, ସେ ବେଦର ଜ୍ଞାତା ଅଟେ। The Supreme Divine Personality said, they speak of an eternal Ashwatha tree with its roots above and branches below. Its leaves are the Vedic hymns, and one who knows the secret of this tree is the knower of the Vedas. Hare Krishna.